তো গাইস এবারে শোনা দোস্তা বলি দোস্তা চিল ঋতু দে টিকে ঋতু ঋতু তো গাইস ଏବେ এই জ্যাকেট হুড়িটা ଆଉ ସୁଟ୍ ଫୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇଦେବି। আই শুড হুম হুম কি হইতু হুম হুম তো গাইস ଏବେ বিছানাটা গুছিয়ে দেবি। তো গাইস বুড়াপা ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଢ଼ି ଆଉ କ୍ଷୀର। ବୁଢ଼ାବାପା ସାଥିରେ ଗାଇସ୍ ঋତୁ ঋତୁ ଗାଇସ୍ ମୁହଁ ଦେଖନି ଦେଖ 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 হ্যালো কিস করছ দেখুন গাইস তমে খালি ঠান্ডা বসতাও তো গাইস ଏବେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ନେବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଯେତେ ଦିନ ରହୁଛୁ ଆମକୁ ଓଜନ ଲାଗୁଛି ନା ବୁଝିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ପଖାଳ ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ ଚଚୁରୀ ଭଳିଆ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଗାଇସ୍ ଖାଇନେବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳଟା ଖାଇବା ଜରୁରୀ ତା ସାଥିରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମିଳିଗନେ ବେଟର। चलो गाइस खाने ओ ठंडा तो गाइस ଏବେ এই জ্যাকেট হুড়িটা ଆଉ ସୁଟ୍ ଫୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇଦେବି। ଗାଇସ୍ ଧୋଇ ଧୋଇ ଗୁଡ଼ା ଧୂଆଁ ବାହାରିଛି ଖାଲି ଧୋଇବ ଗାଇସ୍ ଦିନରେ ଗାଇସ୍ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ବତରା ହେଇକି ଥାଉ ଗାଇସ୍ ଇଚ୍ଛା ହବ ଧୋଇବି। କେତେ ଧୋଇବ ଗାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଧୋଇ ଧୋଇ ଧୂଆଁ ବାହାରିଯାଉଛି। ଗାଈ ଦେଖ ସେଠି ଋତୁ କକା ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ସେଟା ଧୋଇ ଦେଇଛି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ସକ୍ସ ଏଠି ଆଉ ସୁଜ୍ ଧୋଇକି ବତୁରେଇକି ରଖିଛି। ଧୋଇବି ଗଲି এটা থমেল পকেଇଦେବି। ওই বাবা সাথে কথা হইছে সেটি মা ଆଉ ମୁଁ ବସି ଦେଖ ଖରା হবে না 2-4 দিন না হ্যাঁ 2-4 দিন না মা নাঙ্গর ভাই নাঙ্গর করি 400 টাকা ঘন্টা লিখুছি তো সে ইয়াটা লাই সেক্রেটারি লাই সব আমি করে দুটা গাড়ি পাঠিয়ে বেশি না দুটা গাড়ি কলে হ্যাঁ দুটা গাড়ি পাঠিয়ে দা বেশি নে পুরো খারাপ না ମୁଁ ଏଠି ବସି ଗାଇସ୍ বা ওখানে কইবে যে আইনা খাবে বাবু অত তো চাল দিন করে মা ধর ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବତୁରିକି ଥିଲା ନା ଏବେ ଗାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇକି ପୁରା ସଫାସଫି କରିଦେବି। ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଧୋଇକି ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେବା। ଚାଲ ଗାଇସ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଗାଧେଇଲି ଗାଇସ୍ ମୋ ରିଆକ୍ସନଟା କେମିତି ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଗାଧେଇବା ସାରି ବୁଢ଼ାପା ଗାଇସ୍ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗାଇସ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଳି 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 ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଗାଳି ଗାଇସ୍ କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାପାର ଧୋତି କରିଦେଇକି ପୁରା ରିଭି କରିଦେବି। କେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ଟିକେ ଲୁଚି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାପାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଏମଏସ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ବୁଢ଼ାପା ପୁରା ଫେମସ୍ ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଖାଇନି ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଛି ଗାଇସ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରିବି ଯେଇଟା କିଏ ପୁରା ୱାର୍ଲଡରେ କିଏ କରିନଥିବ ସେଇ କାମ କରିବି। କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ହଉ ଛାଡ଼ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନା ଚାଲୁ ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି ଗୋଟେ ଭାବିବି। ମୋବାଇଲ ଗାଇସ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜରେ ବସିବି। ଗାଇସ୍ ଗାଧେଇକି ଶୋଇଛି ଏତେ ଥଣ୍ଡା କାହିଁକି କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ଏତେ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ଗରମ କାହିଁକି ଆସୁନି ଗାଈ ମତେ ଗରମ ଦରକାର
ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାପା ଆସିଯିବେ ଗାଇସ୍ ମୋର ଧୂଆ ପାର କରି ফার্স্ট তো পিটি কেটে উপরা ঘুরিয়ে দেবে গুন্ডা গর্দি চলে না কহনা সব বলে না লেকে পিসে তল লেকে 300 ଟଙ୍କାର ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧି ହାବାଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଜନମରୁ ଜୁଇ କରିଛି କେତେ ଯେ ଯୋଜନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ନ ରଖି ମାତର ସମ୍ମାନ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରୀତି ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସେ ନବୀନ ନବୀନ ମାନ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟା ଏଇ ଗୀତର କ୍ରେଜ୍ ମାନେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ତ ଏଇ ହୋଲି ପୂଜାରେ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଗୀତ ବଜେଇବି ପୁରା ଧୂଆଁଧାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପୁରା ଧୂଆଁଧାର ହବ ପୁରା ଗାଇସ୍ ହୋଲିରେ ଗାଇସ୍ ନାଚ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଗାଇସ୍ ଏମିତି ନାଚ ନଚେଇବି ମୁଁ ସରି ମୁଁ ନଚେଇବି ଏମିତି ନାଚ ନାଚିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଗାଇସ୍ କେଉଁଠି ନା ଆମ ଗାଁରେ କେଉଁ ଦିନରେ ନା ହୋଲି ପୂଜା ଦିନରେ ହୋଲି ମହୋତ୍ସବ ହୋଲିର ଗାଇସ୍ ରଙ୍ଗ ମରା ଗାଇସ୍ ପୁରା ୱାଲ୍ ପୁରା ଆମର ଗାଇସ୍ ରଙ୍ଗ ଅଭିର ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମାରି ଦେଇକି ଅଭିର ଫଭିର ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଗାଲରେ ଦିଆ ଗୁଳା ମାରିଦେଲେ ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଦେଶୀ ରଙ୍ଗ ସେ ପଚା ଡ୍ରେନ୍ର ପୁଙ୍କ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗାଇସ୍ ପୁରେଇକି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ ଦେଖେଇବି ଦେଖେଇବି ଗାଈ ଦେଖ ଏଠି ବୁଢ଼ୀ ମା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଗାଈ ବୁଢ଼ା ବାପା ବୁଢ଼ୀ মাছ কাটা হয় রে তো গাଈ ଏବେ ଖାଇନି ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ଚଚଡ଼ି ଏଟା କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଏଟା ଡାଲି ଆଉ ଏଟା ଭାତ ଗାଈ ସାଧା ଆଜି ଗାଈ ସାତ ଘଡ଼ି সাত ঘড়ি সাত ঘড়ি পূজা আইছি তখন ডাকবা ছুয়া চল নাতনি আইছি নাতনি জই আইছি চাল চালিয়েছি দোকান বন্ধ করে দিয়ে আইছি দোকান বন্ধ করে আসতে হবে যতবার গায়ে খাইতে দেয় আজ করে দাদা তুমি ইয়ে চুড়া খাইদেলি বিস্কুট গুলো খাই দিও আমি করি তে খাইকে আসছি আমি পূজা লুয়া পূর্ণ আইলি ওগুলা করি খাইবা ঘর ভাত খাই ଗାଈ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି କୁହନି ହାତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୋଟ୍ ବେଳକୁ ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ବଡିର ପାର୍ଟସ ଯଦି ଗାଈ କିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାକୁ ଇଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି କାଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହାତ ପଡ଼ିଲେ ସେ କିଛି କାମ ହିଁ କରୁନି ଗାଈ ଯଦି କିଛି ଇଏ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବାର ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ ରଖନ୍ତୁନି ଇଏର ଆମର ବାହାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ହେବନି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଗୋଟା ଗାଁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଥଣ୍ଡା ଜାଣିଛ ତଥାପି 30-32 ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପକେଇଛି ବାହାରେ ଚଳି ଦେଖ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଦେଖ କୁହୁଡ଼ି ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି ଭାଇ ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ଥଣ୍ଡା କୁହୁଡ଼ି ଗାଈ ମା କହିଲେ ଘାସଗୁଡ଼ା ଛିଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ କାମ କରିଦେବି ବଡି ଗରମ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏତିକି ସଫା କରୁଛି ଘାସ ସବୁ ମୁଁ ଉପାଡ଼ିକି ସଫା କରୁଛି ଆଉ ଇଏ ଏତେବେଳେ ଆସିଲା କୁଟା ଧରି ହଲଉଛି ସଫା କାମ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ
ସକାଳ ପରୁ ବସିଛି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବେଳ 4ଟା ହେବାକୁ ଆସିଛି ନେଇକି ମୁଁ କାମ କରିବି ସବୁ ସଫା କର ସେଧାର ସଫା କର ସେଧା ସଫା କର ବଡ଼ ଉର କରୁ ବଡ଼ କରିବା କିଏ तो गाई देख ए बैगन गछ सब गाई सफा करदेली ए गाइस एटी करछि गाइस माँ देले मते माँ भी गाइस एटी करछन दे देख इनो गाइस एस बस चक्का चक्का म कछि आउरी गाइस एटी घास अछि पूरा फ्रेश करबी बाड़ी फाड़ी सब घास फ्रेश करबी पूरा परिवा पत्र रे गाइस फर्स्ट क्लास एग्रीकल्चर रे गाइस ना रखिबी सीना दान के चले तीनी खार तारी तू केहू पूछे तो आई ना दानी से बिहार बाला पारा के नियत बार तोरे खाती काचिया कन्या कुमारी ते तब ने तोर टाइट हो जाए बुधिया और खंड हो या जिला बाबुआने से हिल टे 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 ऋतु दे टिके ऋतु 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 निमकी टिके दे रे निमकी टिके दे मत टिके दे दे गाई देखो ऋतु एते ये टिके भी गाई दोनी देखो खाली मिछा ही बात 2 दिन खाने कोई भी तार मिठा ऋतु। दिलानी बोली 3 दिन बाद और कोई भी गाई देखो टिके रिएक्शन नहीं यार बे ऋतु बे टिके दे पांचटा मिठा गोटे निमकी 6टा ऋतु टिके दिए तो गाई जब सन्ध्या टाइम देखो बस एठी 8 फुटिया प्लेटेर উপরে ওখানে তলটা সমান कोनटा तो गाई देख आलू पकोड़ी पाई बैटर गुड़ा होची मैरिनेट करा होची बैटर किंतु गाई माँ से टी पियाज दे देछंती घरुआ रेसिपी पांडुआ सनुर घरुआ रेसिपी रो एटे टी पानी दियो पानी दियो बैटर हबो गाइस देखा जाउछ ना पूरा देसी भलिया टुपीटा उदा हेछि ना सा सर पेजे की झाज रे टुपीटा उदा हेछि ना धुइतली ताकू टुपी आउ से हुडीटा पूरा उदा अछि हला सेति कला जैकेटा आउ गामछाटा अछि टेंशन गाइस दी बैटर गुला अछि कोठी तेल छळा जीव गाइस भाबुची एटा एटा माटी अछि ना याको गाइस कंक्रीट कर देबी पूरा लेवल करी कंक्रीट कर देबे एटा कंक्रीट कर देबी पूरा लेवल करी कंक्रीट कर देबी
ମାନେ ଭଲ ହବ। ଏ ପୁରା କଂକ୍ରିଟ୍ କରିଦେଲେ ଟିକେ ହାଇଟ୍ କରି କଂକ୍ରିଟ୍ କରିବି ଆଉ ଏ ଲେଭେଲ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ କରିବି। ଆଉ ଏଠି ତ ଏଠି ଟେପ୍ ପାଣି ଅଛି ଯେ କଂକ୍ରିଟ୍ କରିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହବ। ଏ ମାଟିଟା ନା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଈ ଦେଖ ଏଇ ଛାକୁନା ଦେଖ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇ ଫର୍ମାଟା ପୁରା ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ एठी गुटे जॉइंट देके रखा है। क्या कर सकते हैं गाइस, हम मिडिल क्लास है, हम लोग एडजस्ट करना जानते हैं। तो गाइस अगर छोड़ा दोस्ता मानी दोस्ता चिल अब 2 बस्ता का सीमेंट 3 बस्ता सीमेंट ने गाइस ना एठी स्विच करी करछन देखो स्विच करी पाटा को आनी दो ऊपर पिट दिन धबे ना कोटी तो गाइस रात्रि रे एबे पखाळ पकुड़ी खाइ नेबी गाइस। मोर इटा गाइस भलो देसी खाई दे गाइस पूरा सुई जीबी कंबल रे पास तापरे टेंशन किसु। तो गाइस एबे कंचा लंका पियाज भी पड़ी गला बास एबे माड़ो हबो पखाळ ऊपर पखाळ आजी तम ऊपर माड़ो हबो। तो गाइस एबे खाइ कर सर की सुई पड़ली। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव अ स्वीट ड्रीम, आई लव यू टू सो मच, यू आर माय, आई एम योर। सीताराम 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 जगन्नाथ 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 जगन्नाथ।